বাকি রয়েছে নাত রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো মোহাম্মদ জাহেদ, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, সবাই উপস্থিত আছে। নাত রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত হবে। মধ্যে এলান হয়েছে বায়াতের দক্ষিণ মোমারা দক্ষিণ নিয়ে মহব্বত নিয়ে আন্তরিকতা নিয়ে আমার মুখে মুখে পড়বেন। কিন্তু আমরা থাকতো ইংলিশ পড়ে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بايعت رسول الله بمصر خلفائه على 50 شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم شهر رمضان وحج البيت إن استطعتم إليه سبيلا يا الله توبة करता हूँ हर किसी गुनाहों से गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा ज़ाहिरी गुनाह बातिनी गुनाह दानिस्ता गुनाह नादानिस्ता गुनाह हर किसी की गुनाहों से हर किसी की बुरी बातों से बुरी चालों से बुरी हरकत से या अल्लाह फिर मैं याद करता हूँ बीच तरीक़े आदियत या अल्लाह तौबा हमारा बयात हमारा उफाद से अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूल कर जिंदगी की तमाम गुनाहों बाकी जिंदगी गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत कर तरीक़त गुज़रान दीन और मशाइख़ किराम की तवज्जुह इनायत और बरकत से दोनों जहां में हमें मुशर्रफ मुस्तनीर कर अपने नेक बंदों के ज़ुमरे में दाखिल कर ईमान पर आतिमा बिलखैर कर बरकत से करमाए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे बायत हमारी अपनी रहमत से कबूल फरमा।